उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা, প্রত্যাঘাতে ভারতের অপারেশন সিঁদুর। ভারত পাকিস্তান সংঘাতের আবহে পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন রাজনাথ সিং। এবার সংঘাতের কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যে স্যার ক্রিক সীমান্ত এলাকা। স্যার ক্রিক হল সিন্ধু নদের বদ্বীপে তৈরি প্রায় 96 কিলোমিটার দীর্ঘ খাড়ি বেষ্টিত একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সম্প্রতি স্যার ক্রিক অঞ্চলের কাছে সীমান্ত এলাকায় নতুন করে সেনার সংখ্যা বাড়িয়েছে পাকিস্তান। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এদিন পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজনাথ সিং। आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है। हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। কচ্ছের রনের পশ্চিমে অবস্থিত এই নালা এবং জলাভূমি এলাকা পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশ থেকে আলাদা করে রেখেছে গুজরাটকে। এই পরিস্থিতিতে 1965 ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রসঙ্গ তোলেন রাজনাথ সিং। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। বৃহস্পতিবার দশেরার দিন গুজরাটের ভুজে ভারতীয় সেনার শস্ত্র পুজো কর্মসূচিতে যোগ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এবিপি আনন্দ। Currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. ফের বিদেশের মাটি থেকে নাম না করে মোদী সরকারকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। এই সফরে কলম্বিয়ার ইএআই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় যোগ দেন রাহুল গান্ধী। সেখানেই নাম না করে মোদী জমানায় গণতন্ত্রের ওপর আঘাতের অভিযোগ তোলেন। I'm very optimistic about India, but at the same time there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. राहुल गांधी एक भारत विरोधी व्यक्ति है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान से नफरत करेगा, भारत के प्रोग्रेस से नफरत करेगा, वही विदेशी धरती पर जाकर ये बोल सकता है कि भारत लीडर नहीं बन सकता। गांधी वाड्रा परिवार ने इसी मानसिकता के तहत 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने का प्रयास किया। ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন চীনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন রাহুল গান্ধী। 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. राहुल गांधी हिंदुस्तान को के लोकतंत्र को और हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी का जो रिमोट कंट्रोल है वो विदेशी ताकतों और विदेशी हाथों में है। राहुल गांधी एक पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं परंतु लीडर ऑफ ऑपोजिंग भारत बन चुके हैं। এর আগে 2023-এ ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের সংকটের কথা বলেছিলেন রাহুল গান্ধী। এরপর আমেরিকায় গিয়েও বিজেপি শাসনে গণতন্ত্রের উপর আঘাতের কথা বলেন। এবার বললেন কলম্বিয়ায়। সব মিলিয়ে দেশ জুড়ে উৎসবের আবহের মধ্যেই বিদেশের মাটিতে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ঘিরে শুরু হলো রাজনৈতিক চাপানোতর। এবিপি আনন্দ।